The grass is green in the morning, dew is still visible among the cobwebs, white as a pile of snow, purple flowers grow on the embankments of the ponds. Rumput hijau di pagi hari, embun masih terlihat di antara kumpulan sarang laba-laba, memutih seperti tumpukan salju, bunga berwarna ungu tumbuh di pematang tambak. Along the coast or in the sea, on land and in the mangrove trees, living creatures have their own place. The purple heron incubates eggs, a continuous life process. Sepanjang pantai atau di dalam laut, daratan dan di pohon bakau, makhluk hidup mempunyai tempatnya sendiri. Cangak ungu atau disebut juga cangak merah mengeram telur proses kehidupan berkelanjutan. An estuary where fresh river water flows into the sea and is stirred by the tides. Here the boundaries of aquatic animal life have boundaries that are not visible but are certain and firm. Both lives are greatly affected by salinity and can only survive for a few minutes. Freshwater snails survive because of the protection of their shells. Crabs, shrimp, and oysters in the long term have adapted to their surrounding environment. Sebuah muara tempat air Sungai Tawar mengalir ke laut dan diaduk oleh pasang surut. Di sini batas kehidupan hewan air memiliki tapal batas kehidupan itu tidak terlihat tetapi pasti dan tegas. Kedua kehidupan sangat dipengaruhi salinitas dan hanya mampu bertahan beberapa menit. Siput air tawar bertahan karena perlindungan cangkanya, kepiting, udang dan tiram dalam jangka panjang telah beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Undeniably, mangrove forests support land and sea. Their waterlogged roots are a source of life for aquatic creatures that form a food chain for animals that live on land. Birds are one of the dominant animals that enjoy life in this area. Tidak terbantahkan, hutan mangrove menjadi penyangga daratan dan lautan. Akarnya yang tergenang air adalah sumber kehidupan makhluk air yang membentuk mata rantai makanan bagi satwa yang hidup di darat. Burung menjadi salah satu satwa yang dominan menikmati kehidupan di kawasan ini. Various types of medium to large-sized birds that live in mangrove forests, such as egrets, herons, and storks, like the same food. These birds have developed adjustments in behavior, how to use space and how to hunt prey, so that they can all coexist. Berbagai jenis burung berukuran sedang sampai besar yang hidup di hutan mangrove seperti kuntul, cangak dan bangau menyukai makanan yang sama. Burung-burung tersebut telah mengembangkan penyesuaian dalam perilaku, cara menggunakan ruang dan cara memburu mangsa, sehingga semuanya dapat hidup berdampingan. Berbagai macam bentuk akar dari Mangrove forests are very unique. Their ecology is clear and distinct and requires serious handling, because this forest is not extensive in area, while this area has the largest number of human lives compared to the people who live in the highlands. Hutan mangrove sangat unik,
Ekologinya jelas dan tegas dan memerlukan penanganan yang serius. Karena hutan ini tidak luas jumlahnya, sementara wilayah ini kehidupan manusia yang paling banyak jumlahnya jika dibandingkan dengan masyarakat yang hidup di dataran tinggi. Bird and mangrove. It must be